अबे अखिल यार आया ना खरा एक कोड आइज कौन आइज तू ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କଥାଟା ଅଛି ବେ। सीरियस हो जा का गड़े ताई ଏ ବାଡିଆ ପାଣି ନାହିଁ ଆଉ ବାଡିଆ ପାଣି ନାହିଁ ସେ ଡାକ୍ତର ଆଉଛି हां ନାଇଁ कौन शॉर्ट खाता तो ले खा नुसे दउची को हम देखी देखी कौन आइज को बैगन ଇଂଲିଶରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ପଢି ପାରୁନି पढ़ी पानी କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ अरे साला इटा तो किए देइछि बे ଡାକ୍ତର ଆଇଲା ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଦେଲା ମତେ अरे तू से इंग्लिश लेखा जे पढ़ी पानी ନା अरे लेखा आइछि बा चोकड़ 3 किली बड़ लुण 3 किली आ लेखि तळे लेखिछि कोन ना हॉलिस में देइउ त आपा गयो त झाड़ा हो ଓହୋ ତାର କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କହିଲୁ अरे तू कौन करियो मु कौन करियो एका खाना तोर मन करियो बुझि पड़ अरे तू घर पळा मु तांकर फोटो चोकड़ लुण फोन देई आसीबी हला सुन तू कोदे आइछि ସାଇକେଲରେ ଆଇଛି साइकिल आइछि साइकिल हेलीकॉप्टर जका लगी पळा तू पळा मी जाई हेल्प कर तो जा हला तू हेल्प करियो मन एका कथा हौ, ठीक। व्यस्त हो ना भालो अछि तो साइकिल खाऊ बेला अछि ହଉ ଠିକ किछि व्यस्त हो ନାଇଁ ନାଇଁ एटे गजब मुझका नंबर 3 तो कॉल करियो कि साला ना जानी पानी हेलो ହଁ ମୁଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଅଖିଳ କହୁଛି ହେଲିକପ୍ଟର ଉପରେ ବଇଛି अरे बाप रे ବାପା ବୋଲି ସେଭ୍ କରିଦବୁ ଡାଡି ଇଜ ହୋମ हां बे साला उठिलो तू କହିଲା କନା ଇଂଲିଶ ପଢି ଆସେନି ओला आंटी से बोली